ये कौन कोकोली कोकोली चांदी एड़ा देबी कौन एटा पोहला देबी ना चांदी देबी ना ना पोहला नु एटा यूनिक जिंस खाई था ना नहीं से कौन ता धरे खाली जरी देखो कंकड़ा सबू जाक छाड़ी खाली खोला धरिकी आसी मौसी हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाल सांग मैंने सका आज आपण गोटे जबरदस्त वीडियो नहीं आसी सांग मैंने सबु बेले आपण मैंने माछ आउ चिकेन वीडियो देखुं किंतु आज हूँ आइंष बार आज किसी रखा यूनिक करवा तो भाविली आज टी कंकड़ा रखिकी झुले झुले खाइबा तो सांग मैंने चलतु बर्तमान गाँव को आसी माछ बिका माउसी आउ कौन मत सुगिला कंकड़ा फंकड़ा नहीं कि आसी मुझी डाक पकई कंकड़ा कंकड़ा चिंगुरी चिंगुरी कोकली कोकली तो डाक सुगिला मत जो मो कान तो चलतु मु भाविली टी मौसी पाखर कंकड़ा रखिकी आज टी कषा कषि करी आज उषुना भात को कंकड़ा झोल माडटे करवा तो चलतु देखा मौसी कौन आग माछ आनी कंकड़ा टी रखा पुओ को पचार आज कंकड़ा खाइब ना ना तो चलतु आगू को बढ़िया जय जगन्नाथ मारी चल पुओ अरे कौन आज कड़े जाइए ना नहीं ना नहीं गोटे थर कह कहून कौन स्टाइल काढ़ु कह ठाकुर जाइए मुंडिया मारिया को आज पूरा सिंदूर शढ़ी मारिक आई टोका पूरा बर पाई आशीर्वाद पाई आई पाठ तक भल हम जना पड़े अरे कौन पाठ तक भल हम है कि कौन बा सबू तो भल हो पाठ टी जहाँ भल होनी आज कि तू पाठ भल हम जहाँ जना पड़े पूरा तातिकी टोका है आज पाठ आज घोषिकी सब पानी करके पूरा प्रांजल करदेव अरे पुओ आज कौन खाइया नाई चिकेन माछ मटन कंकड़ा आ भर कौन खाइया अरे हे तू दामिकिया जिनिस कहीलु तू जाइलु अरे हे ये पूरा से ऊपर अच्छी अरे मु भाविली पाठ तक होनी मो पुओ ओलाटा बेली देखला बेलू अरे ये तो पूरा माने सिंदूर सीढ़ी मारिकी चालाकी हो गलानी जाइल अरे बाबू देखो तो हीरो टोकाटा आसिक बर्तमान पहुँची जाइए सामना सामने एमती हीरो सहित भेट हम बोली मुझे जानी नी भाई कौड़ी कि कथा शुणुच पूरा हीरो स्टाइल कथा जो कथा पदक कहे पूरा रंगमहल यात्रा स्टाइल हीरो तो सांग मैंने देखो बर्तमान भाई आम आम दुकान ठीक भाई की जिते मुझे देखे मत लगे जमी गोटे हीरो आसी कौ देश परदेश से पलि आस भाई कौन नब आबड़ी यात्रा स्टाइल रोचे पूरा रंगमहल यात्रा स्टाइल पूरा रोचे सरीगला ओ कि दुख भगवान प्रभु दौची कौ बड़ी कहल अच्छा ठीक अच्छे हाँ भाई दर्शक मान कौन कह अरे कौन है मुरली बाबू दासे केटा दे बड़ी केटा देवी दीटा पुओ बड़ी दीटा दे दो कोड़ीटा बॉल रे 280 रन बाड़ेबार सक्षमता रखिंट निज पाखे बल तो प्रचुर रखिंट बल जिते पाखे अच्छी माने क्या पाखे एमती नथिबो डबल डबल माने चांस पाई था जस्ट सी 3 पॉइंट रे कटिक आछंती डबल डबल जाई थांते मुझे सौदा दे दे सांग मैंने देखी पारे बर्तमान माछ बिका मौसी चली आसला एबे कंकड़ा रखिया मौसी कंकड़ा आ कौन अच्छी एड़े जल्दी के कंकड़ा सारदेलु आ थोलु थोलु कि हैरान कलु आज मु
ଆଜି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି କଙ୍କଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଙ୍କଡ଼ା ତକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବଇଛି। ଭଗବାନ, ଆରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା ରଖିବି ବୋଲି। ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଜରି। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଲି ଖୋଳା ଧରିକି ଆସିଛି ମାଉସୀ। କ'ଣ ଆରେ ଭଲ କଥା ଆଉ। ଇଏ କ'ଣ କୋକଲି? କୋକଲି ଚାନ୍ଦି ଏଇଟା ଦେବି କ'ଣ ଏଇଟା? ପୋହଳା ଦେବି ନା ଚାନ୍ଦି ଦେବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋହଳା ନୁହଁ। ଇଏ ଦଉନ। କ'ଣ ଦେବି? କୋକଲି କେତେ? କୋକଲି ଅଧ କିଲୋ ଆଣିଲି 60 ଟଙ୍କା। ଅଧ କିଲୋକୁ 60, କିଲୋ 120 ନା? ଏ ପଚାରେ କ'ଣ ଅଛି, ପଖାଳ ପଖାଳ ଅଛି ନା କ'ଣ ପଚାରେ ଟିକେ। ହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ପଖାଳ ଥିଲେ କୋକଲି ଟିକେ ରଖିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ଆଜି, କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ତ ହେଲାନି, ଖାଲି ଖୋଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆ ଦେହରେ। ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ବିକି ଦେଇକି ଆସିଛି। ଭଲ କଥା ହେଲା, ବିକି ଦେଇଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀର ବୋଝେଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେବା। ଏଇସା ମାଉସୀ ହେଲା ତି? ହଁ ମାଉସୀ ହଇରାଣ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ନାହିଁ ତ ଜିନିଷ ଆଉ। ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଟିକେ ଆଣିକି କରିକି କଷେଇବା ଆଉ, ଯାହା ଯେମିତି କରିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ରଖିବାରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାଉସୀ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଆମର ସାରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଖାଲି ଖୋଳା ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଆଇଁଷ ରଖିପାରିଲିନି। ଦେଖିବା ଆଜି ରାତିକି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ କଷା ବନେଇବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଭରିରେ ଯାହା ଯେମିତି ହେବ ଆପଣମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଯାଇଛୁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛି ଗୁଡୁ। ଗୁଡୁ ରେଡ଼ି ତ? ହଁ ଗୁଡୁ ଆଜି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ସୋମୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମର ରଡ଼ ଟୋକା, ସିଏ ଜିମ୍ ବୟ। ସୋମୁ ଭାଇ ରେଡ଼ି ତ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଅ ରେଡ଼ି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓ କି ଉତ୍ସାହ! ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଯାହା ଯେମିତି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ହେବ। ବଢ଼ିଆ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍ଟା, ପୁରା ବୋବାଲ ମାର୍କା ହେବ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଉତ୍ସାହ ଆମ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 4ଟାରୁ 4ଟା ଅଲରେଡ଼ି ହାରିଯାଇଛୁ। ଆଉ 2ଟା ଖେଳିବୁ, ଜିତିବାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ନିହାତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭାଇ ଭାଇକି ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଭାଇ ଆମର ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା କରିଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ? ହଁ ଆମେ ଖେଳିପାରୁନୁ ଆଉ, ଭାଇକି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭାଇ ଆମର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲେୟର, ସେ ବଲ୍କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ତାଙ୍କ ଆଖି କ'ଣ ଖରାପ। ଭାଇ ସେଇଆ ତ ନା ନାହିଁ? ଫୋନ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଏ ଭଗବାନ, ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଫୋନ୍ ଦେଖିକି କେମିତି ଆଖି ସବୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସାନ ଭାଇଠୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଛୁଆମାନେ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଟି ଭାଇ? ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ଆଗକୁ ଖୋଲିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫୋନ୍ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରନି। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅ, ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିକେ ଖେଳ, ବଢ଼ିଆ, କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରେଡ଼ି ଭାଇଟା ମୋର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଇର ଚମତ୍କାରିତା ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ମାନେ ଭୂତ ଦେଖିବାରେ ମାଷ୍ଟର। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।